an bɛɛ lajɛlen ta don Abdulmutalib ko ayi ne kelen ta don ale fana ka kabila mɔgɔw farala ka o la Kureshi kabila tɔ bɛɛ taara fankelen an balimaw u ye sira minɛ u b'a la ka taa o waati arabu jamana ka bɔ Magan ka taa Palestine n'i ye Magan dugu bila ka ban a fanba bɛɛ ye kungo kɔnɔnaw de ye désert don dugu misɛnnin man ca sira fɛ n'i ka dumuni banna baara b'i bolo n'i ka ji banna yan'i ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ k'i bɛ ji sɔrɔ baara don o bɔra u ye sira minɛ u b'a la ka taa an balimaw fo tuma min na u taara ka taa se yɔrɔ dɔ la min ye Abdulmutalibi Allah subhanahu wa ta'ala idha arada Allahu shay'an hayya asbaba n'Ala y'a ɲini ka ko ko kɛ a bɛna ni sababuya dɔw ye Abdulmutalibi n'a ka jama u bɛ sira fɛ ka taa ji min b'u bolo ji banna pewu ka ji banna olu ka mini ji banna kabira a tɔ ye dɔɔni u b'u min u b'a min k'a di ɲɔgɔn ma fo kana ji yɛrɛ ban pewu ji banna pewu o ji banna u bɛ k'u débrouiller ka taa u bɛ taa minɔgɔ nana gɛlɛya Abdulmutalibi n'a ka jama ma ko fastasqu man kana ma'ahum u y'a fɔ Kureshi kabila tɔ ninnu ma ko an kɔni ka ji banna koyi hali n'an tɛ hakilila kelen ye n b'a dɔn kɔni an bɛɛ kɔni ye Magankaw ye a tɛ ɲɛ an ma a ka ji dɔ di an ma wa fa abaw alayhim ko kuma kɔni t'a la o aw bɛ kungo kɔnɔ an bɛ kungo kɔnɔ aw ka ji banna fɛn min bɛ aw la mun b'a to o tɛ se k'anw yɛrɛ sɔrɔ n'an y'an ta di aw ma n'a y'o min an bɛɛ de bɛna jɛ kɔngɔ ji minɔgɔ in na o n'a kɛra saya ko ye an bɛɛ ti sa aw minnu bɛ minɔgɔ la aw ka to a la ye fɔlɔ anw da ka to an bolo u banna abadan ka ji d'u ma u bɛɛ ye Magankaw de ye u bɛɛ ye Kureshikaw de ye Abdulmutalibi n'a ka jama u ye ji ɲini u fɛ u ma sɔn an balimaw ko minɔgɔ nan'u sɛgɛn k'u sɛgɛn hatta stayqanu bil halka ay bil maut fu yɛrɛ nana danganiya ko nin kɔni foyi tɛ nin kɔfɛ ni saya tɛ sa parce que minɔgɔ y'u sɛgɛn yarɔ adamaden ni mɔgɔ caman b'a fɔ ko minɔgɔ ka jugu adamaden ma kɔngɔ ye a fila bɛɛ kɔni ka fari mais ni minɔgɔ gɛlɛyara minɔgɔ ka teli ka maa fa ka tɛmɛ kɔngɔ kan minɔgɔ in nana gɛlɛya u la ko hatta stayqanu bil halka k'a daminɛ Abdulmutalibi yɛrɛ la ka taa bila a ka jama laban na ko a bɛɛ danganiya la foyi tɛ nin kɔfɛ saya kɔ ka d'a ka ji t'an bolo dugu t'an kɔfɛ dugu t'an ɲɛfɛ an dun bɔra Magan ka ban an bɛ désert kɔnɔ ji sɔrɔ yɔrɔ foyi tɛ yen fo ka t'u dɛsɛ taama yɛrɛ la u y'u ka yɛlɛnkanfɛnw bɛɛ bila k'u sigi u y'u sigi an balimaw yara a kɛra degun ye nka nin bɛɛ la Kureshika tɔw ji b'u bolo u m'a d'u ma dɛ Abdulmutalibi n'a ka jama sigira yɔrɔ min u fana y'u sigi u kɛrɛfɛ yen u y'u sigi yen u bɛ k'u kan d'u ma ko n'i y'anw tɛ ka ji di aw ma ko inna nakhsha ala anfusina misla ma asabakum min y'aw sɔrɔ an fana bɛ siran o de ɲɛ koyi a kana jigin an na dɛ an ka ji tɛ se ka di dɛ o y'a dɔn nin ye kabako ye u ma sɔn ka ji di an balimaw minɔgɔ nana juguya Abdulmutalib ko a k'a ka mɔgɔw ma ko ne ɲɛ bɛ min na an bɛ k'an miiri fɛn min na ni ko in taara laban o ma sudonba ti sɔrɔ an si la dɛ parce que n'an bɛɛ lajɛlen ni minɔgɔ y'an bɛɛ fa ka kɛ ɲɔgɔn kan an tɛna se ka ɲɔgɔn su don bilen a ko tuma la fanga b'an bɛɛ la sisan ne b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i kaburu sen an k'an sigi an kaburu kunna o la n'a la ni min sara an b'o ɲɔni ka bin minɔgɔ mana y'an na cogo cogo fanga dɔɔni na y'an na k'o bila a kaburu kɔnɔ k'o datugu mɔgɔ laban sa hali ni maa wɛrɛ bɛ ɲɛ o ma y'a dɔn n'a sera o kɔni ma o kɔrɔ ye k'a gɛlɛyara kosɛbɛ Abdulmutalibi a ye nin kuma fɔ o kɛlen min y'a ka mɔgɔw fana ye
u y'a ka kuma in tiɲɛtigiya u ko a ma ko nin kuma in ye kuma sababa madu a y'a fɔ cogo min na an balimaw bɛɛ lajɛlen wulila k'a kɛ ten u bɛɛ y'u ka kaburu se ka sɔrɔ k'u sigi san kɔni min bɛ yen ji t'an bolo foyi t'an bolo a sɔrɔ cogo t'an ye an y'an yɛrɛ di Ala ma sa ni saya y'an sɔrɔ o y'a bannen bɛɛ sigir'o kan sa an balimaw nin hakilina bɔra Abdulmutalibi min na n'a y'o fɔ u sigilen tora k'u sigilen to ale Abdulmutalibi kelen a nan'i kanto a ka mɔgɔw ma ko ne b'a fɛ ka hakilila wɛrɛ di a k'u ma ko wallahi inna ilqa'ana bi aydina hakadha lil maut la nadrib fil ard wala yanbaghi hada la yanbaghi li anfusina li ajizin a ko ne ɲɛ b'a la an fana ka sin k'an yɛrɛ di saya ma ten nin cogo la ten k'an kaburu sen k'an sigi ten k'a sɔrɔ an ma sababuya foyi minɛ an ma wuli k'an jɔ ka sababuya dɔ ɲini min bɛ se k'an bɔ minɔgɔ la ko tiɲɛ na o fana man ɲi o man ka kɛ ni ko gɛlɛn nana adamaden kan kana sin k'i yɛrɛ diki wuli ka sababu minɛ a dɔ la i ni sababu dɔ bɛ taa bɛn Ala b'o k'i ka bɔda ye an bɛ walanda min bɔ nin kɔnɔ ko al-akhdhu bil asbabi summa tawakkulu ala Allah yada Allah subhanahu wa ta'ala ko al-Qur'an kɔnɔna la ko wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun ko mu'minu k'u jigi da Ala de kan nka jigi da Ala ka bɛ kɛ sɛbɛ kɛlen kɔfɛ jigi da Ala ka bɛ kɛ baara de kɔfɛ jigi da Ala ka bɛ kɛ sababu minɛnen kɔfɛ Seydina Umar donna misiri kɔnɔ don dɔ la Alakira ka misiri sallallahu alaihi wasallam a y'a sɔrɔ jamakulu dɔw sigilen don u ye duwawu kɛ u y'u bolo jan ka Ala deli nka duwawu banna u sigilen don Seydina Umar nana ko kibaruya jumɛn bɛ yen ko Umar ma ko nahnul mutawakkilun k'anw kɔni bi an y'Ala deli an jigi d'an bɛ Ala kan an bɛ ka Ala ka garijɛgɛ kɔnɔ ko Seydina Umar ye sariya gɛɲɛ bɔ ko inna samaa la tumtiru zahban ko aw sigilen Ala tɛna sanji suuru ka bɔ sangaba la ka na n'a y'a deli a bɛ bɔ ka taa baara kɛ a ye bɔ aw ye duwawu kɛ a ye fɛn min ɲini Ala fɛ a bɛ wuli ka sababu de minɛ sisan o fɛn bɛ se ka na cogo ne ye Ala deli misiri la ko Ala k'i kɛ milliardaire ye i taara to k'i da i ka so kɔnɔ ka daw bɛɛ sɔgɔ ka tile ka sunɔgɔ i ka miliyari sɔrɔ san ne ma o faamu dɛ fo n'i y'o sɔrɔ kaburu kɔnɔ sa i bɛ wuli ka baara kɛ daiman al insan ya'khudhu bil asbab i ka sababuyaw tuma dɔw la olu bɛ taa dɛsɛ nka Ala ka latigɛ bɛ na Alakira ka hijira don sallallahu alaihi wasallam a ma sababu minɛ wa a ye sababu minɛ k'an minɛ mais sababu taara dɛsɛ yɔrɔ min fɛn dɔ nana a bɛ fɔ o ma ko al inayatul ilahiyya ne da ye sababu minɛ o a ye Seydina Ali bila ka dilan kan o ka sunɔgɔ ale kɔfɛ k'i den ka bɔ kafiru ma bɔ a kalama sɔnni a ka Madinɛ sira minɛ ni Madinɛ sira ye tilebi a taara kɔrɔn fɛ ka taa don gari Hira ye kuluwo kɔnɔ ka tile 3 kɛ yen walasa a yɔrɔ kana dɔn i y'a faamu Abubakar denkɛ Abdulayi k'o bila o bɛ kibaruyaw ɲini ka na f'u ye Amir bun Fuhaira o ye Abubakar ka bagangɛnna ye ni Abdulayi bɔra i y'a faamuya b'a la ni Abdulayi bɔra i y'a faamuya b'a la so kɔnɔ i y'a faamu ale bɛ bagan gan sen nɔ n'ale bɔra su fɛ ka na Alakira fɛ yen o tuma na a b'a sɔrɔ bagangɛnna bɛ a bɛ bagan gɛn ka na tɛmɛ kuluda la ka Abdulayi sen nɔ datugu ka d'a kan u bɛ sen nɔ dɔn kojugu i y'a ye bon fajiri fɛ n'a Abdulayi bɔra kuluwo kɔnɔ ka taa so bagangɛnna tɛ bɔ fo Abdulayi ka se n'a Abdulayi sera bagangɛnna bɛ tila ka bagan gan sen nɔ ka na tɛmɛ kuluwoda la nin bɛɛ ye a kana dɔn nka o bɛɛ kɔfɛ u ka sen minnu bɛ sen nɔ dɔn o dɔ ko Abu Jahali ma ko n'a bɛ ka Alakira ɲini ko ne kɔni bɛ fɛn kelen dɔrɔn de ɲini a fɛ a y'a sen nɔ kelen jira ne la dɔrɔn a bɔtɔ a ka da fɛ ne koyi
no no yo ye ne bitanjo akuna ka jirawla uya seno jira ayala kira seno mine sallallahu alaihi wasallam kira bora kasana do Abubakar kasu anana do Abubakar kasu cheyina do Abubakar kasu u bora dami ve ka bo fe ka sira mine kani jo hirayi kulu gari sauru kulu dala akuma ka biya goyi ya do sura ala kira sababu be mine me yanu kasi ala fana ya ka chido blakana ala ndali vene blakana kaka akana ka sogla kulu dala ka kono do bla kana nyaada ka fanda kida oroni be ala ka ko katil kun fayakunu do inma amruhu idha arada shan yaqul kun fayakun unana kanu jo seyna Bokar sigiledo anyebula akwala kirama ko ya rasulullah law nadara ahaduhum tahta qadami la ra'ana ni doya kun shuli sabanye ala kirama ma dhannuka bi ithnain alladani allah salisuhuma eka claim mi ma flami ala ko aytane asabanayo alnu kun shuli utanye unyekse bi churodi meka yeli ko bala de bulu aw yaro ala ka inaya dinana ni inaya ilahiyadi wa idha al-inayatu la hadatka uyunuha nam fal makhayif kulluhunna amanu kuna ala ko tambi fe ka ba ki kasno isranya ko bekera jalagele ya ko isa Abu Jali kwa maku bemini aku beya ko mini ko ni ngono aku kuma ki mangena ko ndali vene ubisega doya chugudi kono nyaga mafara kono fama chi ndali vene ka soma chen e de la ko yemini ni yoro mi o koro e ka bi sambo mo ma doya angata utia o ninde inaya ilahiyya ala ka demen bina na ala ka demen nana ala kira kelen ko ka sababu mine o rela Abdul Muttalib ko aka mo ma an fana kan ziga an kaburu dala ya fo saya o fana ma nyire amma sababu mine o fana o tike adamadiya la o tike ni gele nana be wuli ka sababu nyini be wuli ka sababu nyini de a sababu fana ka be ala tamade ni problem bi dala kana kata bugri da ke tara sababu nyini o te sababu ire o te sababu kata koloni flo te sababu ibe sababu mine o ka ben ala tama o kana fo ala kira ka tasira ko sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib tumamana ayo fo akwa ka mawoma sangon ba nyina o fe anga wuli anga deburi anga tama anga siramine adola na be sira fe kata mate here bo fando de ala be se ka ni jibenwi anga deburi ko minogo ko mbana nga nganji janga wuli anga siramine anga nan jigi tiga ala ka hinela anga wuli balma o keli jala ka here ba fe kana o keli be wuli la kika yelengan fen laben ku ka yelengan fen laben Abdul Muttalib ale yɛrɛ tora ka mɔgɔw fari fɔni bɛɛ wulila k'i ka yɛlɛngan fɛnw labɛn k'i ka kɛrɛkɛw da i ka yɛlɛngan fɛn kɔ kan ka labɛnw kɛ ɔ bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛngan fɛn wulila k'a tɔ to ale k'a tɔ to Abdul Muttalib yɛrɛ ye bɛɛ y'i labɛn sa alhamdulillah Abdul Muttalib ale wulila dɔrɔn a nana kana s'a ka yɛlɛngan fɛn ma ale y'a ka yɛlɛngan fɛn ale y'o wuli dɔrɔn o wulila ka jɔ dɔrɔn o damu bɛ yɔrɔ min na ji poyila ka bɔ yen ji poyila ka bɔ yen ji in kɔni bɔra yɔrɔ min ala de b'a dɔn ji poyila ka bɔ ale ka yɛlɛngan fɛn jukɔrɔ an balimaw sira kitabu caman b'a fɔ tan mais n'i taara Arahikul Maktum la o b'a fɔ k'u wulilen ka jɔ k'u bɛna sira minɛ ko ala ye sanji jigin Abdul Muttalib n'a ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ min sanji jiginna ye Kureshi ka tɔ bɛ yɔrɔ min sanji tɛ ka na ye lakin mɔgɔ fanba sira karamɔgɔ fanba taara min fɛ ni b'o ye kitabu caman kɔnɔ o de ye Abdul Muttalib y'a ka yɛlɛnganfɛn wuli dɔrɔn k'a fɔ a bɛna a labɛn ka yɛlɛ a ka ji poyila ji in de poyila sa ka poyi ka woyo fo ka kɛ kɔ ye ala yɛrɛ y'i misa a ka kabila maa bɛɛ y'i min mais i bɛna dɔn nin na ko wallahi alakira bɔra mɔgɔbaw la wallahi rasulu bɔra mɔgɔbaw la sallallahu alaihi wasallam hadiri jogo min tun b'a la jogo in ala y'a dilasa nka a ye jogo in sɔrɔ a bɔnnaw la
ama bon machila minte mabai ko Abdul Muttalib ko Quraysh kauma aina ala yiji dama ko aina mi akaka minanfa est-ce que on nando akanga kete munu ya jejila akwa aina ji soro la koy aina mi ka fa mbada ufana ga ji bere kunda ja ka bawo afana kana ka minen befa aya ka minen fa mi ma wasa anga taka sigi mino kana ma mine bli ni nji ko alhamdulillah ni nema di beka ni mi Quraysh ka una na fana koy una na benani mi nga minen babulu be ka minen fa balmaw mi wala dabbabi ande wala dami bien ode ko al afu wa mujazatu sayyi'ati bil hasana min shimati al kurama wal udama kayafa anika juguma sarani nyumai o ma baw jugudi ni juguman ke ma bala aba saran nyumana ma bate tajuru sara don ma babi yafari ma ba alebe yafa ni juguman kalela alebi nyuman ki wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim tuma ni nyuman sarani juguman sarani nyuman juguman bikila ibe nyuman ke juguman bikila ibe nyuman ke ala ko kite tola i jugu bebe yeleme ka kinyi be malo ya diu ek ma ba takine ma be hereke ni ma baw jugu de ga mawo mania yini ko kera la teyafa siga ga kula de an ni ma badu amake ma bayete ko sebe ha imana ko kala ya che isengana woni ande yafa ko ni ngelengo ni ndi yafa nafi ma babi yafa ka surali ma fa ka yafima alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako hadisa minana Ubadah ibn Samit ayala kali ko alakra ko sallallahu alaihi wasallam sahaba umadunola ala unabbiukum bima yushrifu Allah bihi albunyan wa yarfa'u bihi ad-darajat ko sahaba watatu ngala duniyawa fenna femini mamunun ka bara kera aye alkiyama do aljine sanganzo baw ala bo di atiguma ku do akono ka kila ku daraja korota ku faraka ma baw ka lahara aljine qalu na'am ya rasulullah ko ala ka ciba afwanye ala kira jugun nani fo jugun nani soromani ma bela de akwa folo tahlumu ala man jahila alayk ma min bagarima ka bagaima masama ka kodombali yakila ka sabalo koro tumamina ala ya kama nyuma untogofo suratul furqan la ama fa wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama ni malan kolon kodombalu ma ladabu balu no lu yep majugu takafuma uba fa ambe kishi de nyini ko ambe kishi nyini an be kisi ni amana jena kele kamo alama de mi nganyana ma kele ale ta na kundo jena na ni na kundo kele tante wati ka telingo jugu wati ka teli alama de ya fami jidi fo ila fo bonye mama bi ya fa be bonye di mama ba ire majinga be korota di alakira ko tumala ajogo folo tahlumu ikamunyu ala man jahila alayk ma mi ko jugu kila ka dansa gu ika muya koro wa ta'fu amman zalamak ni ma mi tonyo ika yafama wa tu'ti man haramaka ma mi je ason ye fenyina feere ni ala cha babulu ayije na le mago sere ma ika da Abdul Muttalib mo de question ayo de question ma mi je ason ananina wa tasila man qata ma mi atike kabila itukala ali balma na ya tike kabila itukala kana son na koko balma ya bana ni nyonya ne tebli iba fo ne ko ne do fo jien wuli dongo do ta fo al na mapma na senga na bi fmo ambana ti so de law ne fana senga na koy ni ya dogo ngeli dongo do mina fa ala temfre sangle ma dafa ko dogo ha etta ikaleti puma efere ebina faleti puma efere otea nabila Yusuf balma ma foku ba fadewa
ngo fa ku ba fa ala ma kishiwa unala ay mfo unana wati mi sebaya kumse ku befa ama ya fa nala balma ni mami juguma kana anga tigi sarani nyuma Abdul Muttalib yo de kessan ka jiranna ameni soro ma baw jugola ma baw me kisa kelen fawi drone yoro la kateme wala dan nu fanga to ka sira faranu yi batu sira bi famu sira te baro ganzan de laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab tasidu wala dadu haklimawi ana fe ga kuma ala kira ka munyu doka sallallahu alaihi wasallam ala e jenyon do dama munyu na koro ka munyu betisi aw be chedo to me madina fo mi mako abdullah ibn ubay ibn salul al-khazraj raisul munafiqin nafiqu ka kuntigi ba kira munyu na ni cheyin koro de aya de ka toro ka fembe fama sayana na soro domi adenge abdullah ibn ubay fana denge to ya abdullah anana fendama do nyina ala kirafi anana ko ala kachiba nfa afatu rabbi me fendama do nyini fe kira ko bismillah kira ba do ajugudo ala kira jugudo do ate kira fe ako me fenfolo mi nyini fe ya fan fama kira ko nya fara ako ko fe ire kana gloki ibo di ambito ka kasange kira yo di mba nyini fe ka jwa ka kaseli ka ala dilala fana ka ya fama kira ko bashi fo ital ayere ko ya fara aya kana gloki du tara kasange unana ay kana da kira nani jwa be seli oro de la se na war dimina ako ko ay ko kira ko de seli ni gaw nafiki ga nafiki ya doni mun bi selo kaya rasul go la kala mapma nala mapma do ribantoi anti foi ke fo ala kapma ala kira sellaka sallallahu alaihi wasallam lakin ambal maw lakin al adalah al ulya hasamat al amra kullah ala kala diriya nanaka ko in latke ala kira klale selila qur'an aya jingna ala ko istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين سلبنا لكم كرامة يا فد نايجا يا فدلوي نايجا كنا يا فدلو النية يا فدلو يشين بيولو بلاندي يا فا نكيرا كوني عندي أنا أنجوكو تشا أنا يا فوما أنا كنا غيبول ما لا يرى يا نينتا يا فتاي كوي كراك ني كافري يردي نافقي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نالام بالمو عبد المطلب دين نيماته مي ارماديا ما بدو ايان كلام فين دولا ni mami juguman kila atigi ga juguman sarani nyumaye iseko damayiral na kili bala neni wala da dioro dola akera nyonon jamana la chero nana koko akone ma ko kone akuyeni kuma fo kuna anya me nga keli ka gelende ako me amina alaji akone ko ni kudo ke ka teme me ulakali na ame ya fadila la fe ako ali yaro nyono ni mami nyono ke iba don fadenya ube mo ni nyonche fen soro la ina fo do moto san fa ere ka san ako ali siginyon do be moto kura ba bulu ale muso bananimba atara faye kaka moto insingama kale vitana muso e docteur sola moto kan foi tala ka ko chena ka tesorobi ka tesoro ako ale amuso tan nega so de la katana o ko min kera ko ale hectare kelini ko sene moto ere sani kama ala ale deme aya sene ka malo turu o fana nyena o kera nye dai ale o fere ka seji bilibili bain kelinzan ka kla ko war chama zoro kofe o ko ala nana chen vana muso bana afana ka moto chenindu o ka nana ale fei ko kuma ale muso mankene
ka ba nyina fa ka moto dama akata amuso bla docteur sola o tala nane ya ale adale masawa ko ni asrale mani ka wajuli lame ko ale duna sokono kale ko kanyana ko fi on venyina ala fa ya beke ko furo ere sene ngunyana o kale moto pousser ka bo ka clé kala ka wuli ka fo che ko iklo ba mangana ko nako akan fo itala de ndadi mi ngena na yina noko nenga moto sani ndikama wala ere ndeme ki mina kana dia bo ago kale ko ni nke ko lo beke chigodi nego ngabe ya fadila ala ngoko ma kunta do ala ya fara ngome sinwere abi moto dama ala kana kuma ngodi kan akumi moto dama na akumi moto dama alhamdulillah ya ala ka jien soro chefa na be maloya ya rabbi ami ala dili nunu ye jogo bawyi ala badaka ma bawma ala ka faran jogo ka inshallah assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولامبال ما اسلامي ولا داين فاميالين كوفي mbanyina ala fe ala ka muyun dama ka sabali dama ma munun be kujugu ta kan segere ala ka tangu sarani nyumai no kera odi kan kusube qur'ana ya ni yoro chama fay ala amba aisha ka qadiya la suratu nurila sayyidina bokar kumbe abalma min la don kanye na bi fama ko mistahbun athatha ngalon dali amba aisha la farala nafiku kaka kuma fo abubakar ma laydu tawa ko ni kera ko ale ba ka fembe tigala ngo ala ko la ko tike ko tuma la ta fa ala ka ya fama wa abubakar ko ale be fa ala ka ya fama akme min dama abubakar yo doublé de ko dama amalma ko fe kureshika unana we jimi kufa yukam minan fa bela jeli jimi bela fiala benisojala bega minan fara Abdul Muttalib yikantuma ko sankoni amse kata angata e ya nyini ngako katami kwa ma fa ngata shamewa kwa ngata ko musoka kiri tigani nyonjewa au kama ko kiri flanawa ko ene folo ko ntigara sawa ko jume ko qad wallahi qada wallahu qada laka alaina wallahi ma nukhasimuka fi zamzam abadan kama ko Abdul Muttalib ko ankalena ala yere kiri tigani che so na ngase musoyima ako an te kele zamzam no febli fi abadan ko gada kamuna إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات هو الذي سقاك زمزم قال مي جيبوي ني كولي ngono ma sita borodon robinet tiyo kon diam ka jippoy te ko dima ko ala kele de zamzam dima anni ro foitala ikele ndadu anjena na anni ti da ro shible kiri tigeten na ble kuy an zona be an zona sini an ata
ika ji tay zamzami tay kelen tay ni ma jete ala de o jirana am bita mun shamela bli ko nyene bola yaw balma o sigira o choko yala kanna Abdul Muttalib zamzam tora kam mara kono nga o korote kay ma balalaw maganka be ba miya kadi chugo mi fogana blambe do mina ko mi bi zamzam ye gen betay kadaka hiya mu'jizatullahi al-khalida ala ka kabako mi dume fogata se gen wulima ye jate mine ke zamzam ye fen kabako ba bay ejide jamana chaya beba miki fa ka klaka doni ka ti kasu akadi chugum samare bita soro ya ti foka kolon jala badan wa abito te insha Allah foka se gen wulima kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hadisa do fo zamzam bonyeka sahih muslim konona la ala kira ka sahaba bamimbi sallallahu alaihi wasallam nabi wele ko Abu Zarr al-Ghifari islame badu limaniya jombadu ala ya son limaniya la aba fo mamunu banendo jena ni ala kira ka sahaba ulaje munu bana jena ka jen filu kofe Abu Zarr kumse ka ke au numéro 1 munu ma jen jati fuyi ala kira fo Rasul sallallahu alaihi wasallam ko ali di ma ko ya Aba Dharr satamshi wahidan wa ta'ishu wahidan wa tamutu wahida ko Abu Zarr ko illa ba ibina tamay kelena ibi balu kelena ibi say kelena kadaka ka dine ku ngabo abulu ko sebe ani kira ku ngadi kira illa dili kan chamandama memma go bi yoram mina pour que ga zamzam boye fiye Abu Dharr be tubi domi ka do islamala ya fam abe bo kabila mina o to ko Bani Ghifar abe bo Bani Ghifar ayara kira kibariya me sallallahu alaihi wasallam aya dogo ke blakana ko kana laje kai chedo kibariya me ka be ka fo kai kirai ku dogo ke kata kibariya fay dogo ke nana magan sigira kata ko ama ko le koni chedo e ka bi ga mo wele kata nyuma ma be mo wele ka juguman dabla ko dogo ke masiga fen fo ni ko fa ko dogo ke ma ngalla nyini masoro nyere bita Abu Dharr willa kanna anana jinga al-Kaaba koro ay kile kelenge ka shu kelenge ati manyininga ati manyininga ka fo ko ala kira bemi walma kira ama manyininga aka dumini na aka minji kunye muye zamzam ko alek me zamzam mi doron ni kongo ya mena bi zamzam mi ni minogo ya mena bi zamzam mi abikla ka ti sigi al-Kaaba kere fa sigi orola ay kile kelenge ka kile flake Sayyidina Ali yayi o ya wele kata kaso kata bismillah ka dumini dama dugu jera aklala kani sigo yoro kele na tuguni Sayyidina Ali ya nyininga ko mbey ako mipma nga mina femi vie ni bise ka dugu ita fo mai ba fi ale ta Ali don Ali ko ka fo ko ta fo moya ko kone kira afora ko kira do de borasa ne ba fe ko de nyini Sayyidina Ali ko ama kibe tuguno mba yoro jirila nga ne bi ta fo yoro jan ifana bi tongo fe ben laje ako nga niya intamana kata si ko ngera ma mi kan shuri na fo me fendo bo nga samarala o koro e ko mogodo be kan jate mine ibi segi ka bonno fe ande itengala mandi kalam ako me no makke ibe tuguno nindo na yoro mi doyi bana tugura Ali no fatara do Arqam bun Abil Arqam kaso atara sura ala kira be Abu Dharr nana tubira kira ko ama ko sanguni be sey ka taw ka dugula e be ta ci la sika mogoma kana to magan ka shika bo kalama ki tubira ako ala ka ci ba ma o kuma nya me ngamaso ngalina ala la funga tanjo al-Kaaba ka foko ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadur rasul o ko nbo kew ni mi bolo de beke afana tara de atara fo kafiru jingina ka ci ka goshi abasi de nana ko ay ntoyde ni me bo Bani Ghifar
aka jago kelo biteme o ka kabila fe naye juguman kenna u ba ka sira tigɛ dɛ sɔrɔla k'a bila a taara ka dugu la mais mago bɛ minan na a ko ale tile 3 kɛ a bɛ zamzam de min a jɔra ka ji place la a jɔra ka dumuni place la o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam innaha k'i ka dɔn zamzam ji mubarakatun ko ji barikama don innaha ta'amu tu'min kɔrɔ a bɛ jɔ adamaden hali dumuni place la hali hijiden dɔw bɛ yen n'olu ye zamzam min ka caya ka dumuni kɛ man ca bilen dɛ an balimaw kɔfɛ Abdullah ibn Abbas ya lakali ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ma zamzam lima shuriba lahu ko zamzam ji ko ni ya mi hamiyo hami kama ka bonye in sharibtahu litastashfi shafaka Allah ni ya mi ko ala ki furake ka bɔ bana dɔ la ko ala b'o bana in fura kɔrɔ ni ya mi ni bana hami ala b'o bana furakɛ ka b'i la wa in sharibtahu li shab'ika ashba'aka Allah ni ya mi ko kɔngɔ b'i la ko ala k'i kɔnɔ fa ko a bɛ kɛ sababu ye k'i fa ka jɔ dumuni place la wa in sharibtahu li qat'i zam'ika qata'ahu Allah ni ya mi ko ala ka minɔgɔ tigɛ ka b'i la ala bɛ minɔgɔ b'i la wa hiya hazmatu Jibril ko ka d'a ka Jibril kamande gosira dugukolo kɔ ka wasa ka se ka ji poyi ka bɔ ala ka ji kabako ma de don wa suqiya Allahu Ismail wa ala y'ale de kɛ ji ye ji min n'ala y'a nati ka Ismaila lamina ye n'ala an balimaw alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni y'a ka kuma ye donc an bɛ min ta na dɔrɔn o ye ko ma zamzam lima shuriba lahu zamzam ji k'i mana min fɛn min kama k'a b'o dilan b'a jigin k'a fɔ hijiden caman ye nin kɔrɔbɔ u taara ka taa sɔrɔ k'a fɔ alhamdulillah nka adamaden n'i dara fɛn min na o de bɛ mago ɲɛ i ye dɛ maa caman bɛ yen bana dɔw y'u sɛgɛn bana y'u tɔɔrɔ mɛ u ye zamzam min na ŋaniya ye ala y'a dilan hali haminan ko wɛrɛw u ye zamzam min na ŋaniya ye ala y'a dilan ni hijiden taara Makan dɔnnibagaw b'a fɔ n'a bɛ zamzam min ji gansan tɛ n'i ye zamzam soli k'i b'a min i b'i ɲɛsin alikaba ma de ka duwawu kɛ k'i hami fɔ ka tila k'a min i b'a don i da kɔnɔ k'a min k'a bɔ bismillah k'a bɔ alhamdulillah ka tila k'a don k'a min k'a ban siɲɛ 3 i y'a dɔn bɔlini jɛmani de don usage unique n'i y'o min i b'o fili i bɛ dɔ wɛrɛ ta f'i ka taa fa mais i kɛ o kɛ k'a min i bɛ hami dɔ fɔ ka d'a kan a ka ca ala fɛ i tɛ hiji kɛ k'a ban ka segin ka n'i ka dugu la fo ala k'o hami dilan nana o la ala y'a kɛ ji barikama ye k'a kɛ ji kabakoma ye k'a kɛ fura ye k'a kɛ adamadenw mago dilanlan ye tuma la an balima silamɛw zamzam ko kibaruya la fɛn minnu sɔrɔla nin ka fɔ aw ye o ye nin ye walada min bɛ bɔ a kɔnɔ walada belebeleba 3 don a walada fɔlɔfɔlɔ adamaden ala ko an bɛɛ lajɛlen k'an jigi da ale kan nka an ka sababu minɛ ka sɔrɔ k'an jigi da ala kan n'i ye sababu minɛ k'i jigi da ala kan n'ala sɔnna ala bɛ jɔ i jigi kɔrɔ nka ka n'i da ka sunɔgɔ ten ko ne jigi bɛ ala kan o fana o tɛ fɛn ye an bɛ ala deli ala ka sababu ɲumanw minɛ ni nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen walada filanan ye min n'an bɛ bɔ ni o ye k'a fɔ adamaden waati bɛɛ i k'i jija i ka jugumankɛla sara ni ɲuman ye kana juguman sara ni juguman ye dɛ juguman sara ni ɲuman ye e ka kɛ ɲumankɛla ye tuma bɛɛ n'i ye juguman sara ni ɲuman ye maa min bɛ juguman k'i la ala b'a yɛlɛmɛ ka k'i teri ale yɛrɛ se si t'o la ala b'i wasa a ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na walada 3nan ye min an bɛɛ ka bila an miiri la ala ye hijita nɔgɔya i ma o a ma hijita nɔgɔya i ma o ni hijidenw bɔra ni zamzam ye ka na k'i ye dɔ sɔrɔ a la haminanko min b'i la o fɔ a la ni danganiya ye insha allahu ala b'a jaabi nka danganiya n b'o fara a kan dɛ ka d'a kan alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ko ud'u allaha wa anta muqinun bil ijaba yaqini ye fɛnba ye quoi ko ala deli k'a sɔrɔ danganiya b'i dusukun na wa ala b'a kɛ fana nka ne y'a kɛ ni filan ye est ce que u ye nin kuma min fɔ est ce que tiɲɛ don n'a lajɛ sa o e ta ti minɛ e k'i b'a lajɛ don danganiya t'i la o kira de ko k'a b'a kɛ donc i b'a kɛ ni danganiya de n b'a kɛ wa a bɛ jaabi
tuma o tuma n'i bɛ ala deli ni danganiya ye ko a b'a minɛ de wa a b'a minɛ fana ya rabbi ala ka faamuyali d'an ma ka hakili ɲuman d'an ma an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ka ala kira ladegeli sallallahu alaihi wasallam ala k'o nɔgɔya ye ka baara kɛ n'a ka fɔtaw ye ala k'o nɔgɔya ye ka balo ka taasira ɲuman kan ka fato ka ala k'o nɔgɔya ye labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka diinɛ tanga ala k'an bɔsi shetana la kumakan laban ala k'a kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sigiyɔrɔ laban ala k'a kɛ jannatul firdausi kira kanu tiɲɛna kira kanu yɛrɛ a tiɲɛ ala k'o sabati an dusukun na ala kira kanu tiɲɛ ala k'o sabati an dusukun na kira kanu tiɲɛ ala k'o sabati an dusukun na ala k'an balo kan k'an fato kan wallahi n'an sara n'a kanu ye an bɛ don alijinɛ la ka d'a kan kira ko almar'u ma'a man ahabba i maa o maa kanu diɲɛ na ka sa i bɛ far'o kan lahara n'a ma kɛ da kanu ye dɛ ala kana an ta kɛ da kanu ye salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh